हिकड़े दिहाड़े मुझे साईं जो प्यारो सहाबी हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साईं जो जानिसारा वफादारा आमिना जे लाल जो सच्चो यारा हजरत जाबिर मुझे साईं जे खिदमत में आयो जे तो फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मोजा साईं मोजो अब्बो तहां ते कुर्बान मोजी अम्मा तहां ते कुर्बान साईं मुखे बुधायो त सही इन कायनात में रब सब खां पेरियां केड़ी शय के खलकियो अल्लाहु अकबर कबीरा मदीने जो मीर चवण लगो ओ जाबिर सजी कायनात में अन्या रब कई में शय के न खलकियो हो न आसमान पैदा था न जमीन पैदा थी न सिज चंद्र ए तारा रब खलकिया न समुद्र दरिया रब पैदा किया न इंसान आया न जिन्न आया न फरिश्ता पैदा था ओ जाबिर रब न जन्नत के खलके हो न जहन्नम के खलके हो रब न लोह के खलके हो न कलम के खलके हो ओ जाबिर सजी कायनात में रब सब खां पेरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खलके हो मां पंहिंजे ज़ौक़ में हीअं चवंदो आहियां आमिना जो लाल हुयो सब खां अॻ में मदीने जो मीर आयो सब खां आख़िर में मारे तवज्जो कजाए अॼु जलसो उनवान मकाम मुस्तफा गोंदरड़े शहर जे अंदर गुलाम मोहम्मद भट्टी साहब इश्तिहार छपरायो उन इश्तिहार में खोड़ आलिमन जा नाला बुज़ुर्गन जा नाला सही फलाणो बुज़ुर्ग पे आहे फलाणो बुज़ुर्ग पे आहे फलाणो आलिम पे आहे फलाणो आलिम पे आहे अरे तवज्जो कजाए सुबह का स्टेज सजी बुज़ुर्ग ईंदा विया बयान कंदा विया आलिम ईंदा विया बयान कंदा विया अल्लाहु अकबर जलसे में आखिरी बयान जलसे जो मेहमान खास जो थींदो जने मेहमान खास ईंदो पंहिंजो बयान कंदो बयान खां पोइ हथड़ा खणी दुआ कराईंदो जलसो ख़त्म थी वेंदो हर को पंहिंजे घरनि जे तरफ़ रवानो थी वेंदो ओ मुसलमानो तवज्जो करियो मां पंहिंजे ज़ौक़ में हीअं चवंदो जहिड़ो रब कायनात हिन दुनिया जे अंदर हिक जलसे जो इनकाद थियो हो जलसे जो इश्तिहार तमाम वॾो हो मेहमान तमाम घणा स्टेज सजी रब दुनिया खे खलकियो दुनिया खे पैदा कियो रब जा मेहमान ईंदा विया बयान कंदा विया हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो हज़रत नूह नजीउल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो हज़रत यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो हज़रत दाऊद खलीफतुल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो हज़रत ईसा रूहुल्लाह आयो बयान करे हलियो वियो मारे तवज्जो कजाए जुमले के ज़ाया न कजाए जे जलसे जो मेहमान खास आमिना जो लाल आयो ए नबीयन जो सरदार नबी रसूलन जो पगदार नबी कायनात जो महदार नबी अल्लाह जो दिलबर नबीयन जो अफसर शाफिए महशर साक़िए कौसर बुलंदो बाला कदर रहमत जो समंदर जरे मोजो साईं आयो रब कुरान में ऐलान करे छड़ियो फरमाई मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा जलसे जो मेहमान खास आयो रब बे कुरान नाज़िल करे छड़े दुनिया वारो बुधो जलसे जी सूह अची वई स्टेज जी ज़ीनत अची वई जलसे जो मेहमान खास अची वियो बुधो हाने क़यामत जे सुबह ताईं को नौ नबी अचणो कोन है को नौ रसूल अचणो कोन है दुनिया वारो हाने क़यामत जे सुबह ताईं नबूवत बे मुझे महबूब जी हलदी त क़यामत जे सुबह ताईं उम्मत बे आमिना जे लाल जी हलदी रहंदी दादा चरे ना मोहब्बत सा सुभान अल्लाह
حضور آیو سبکا آخر میں مدینے جو میر ہویو سبکا اگ میں باری توجہ کا جائیں وقت مختصرہ کمو پیش رب جا 1,24,000 نبی آیا تو نبی جے زندگی جو مطالعہ کر حضرت آدم صفی اللہ جی زندگی جو مطالعہ کرنے تو کہ تذکرہ مدینے جے میر جا نظرینہ سبحان اللہ چوندو حل سبحان اللہ محبت سا چوندو حل آدم صفی اللہ چھا فرمایو بدھو ما آدم رب جے عرش جے پابند تے لکھل لسی آیو ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ چونے دا بدھو ہی نو میں حضرت آدم تو چے ما آدم جنت جے ہر ون جے ہر پتے تے لکھل دسی آیو ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم تو فرمائے ما جنت جے ہر محل تے لکھل دسی آیو ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم تو فرمائے ما جنت جے ہر فرشتے جی ہر اکھ میں لکھل دسی آیو ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ محبت سا چو اج مدینے جمیر جا دیوانہ محبت سا چو سبحان اللہ حضور آیو سبکا آخر میں مدینے جو میر ہویو سبکا اگ میں پما ہی چوانا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے